Then pag-abot na ako sa shop guys, diretso din ko sa PC limpyo dayon kay ga-vlog man. A few moments later. Welcome to my daily routine as a sales agent. Wow! Charis. Pito guys, man akong daily routine. Everyday na dyan na wala ang chismis nila guys. Kaya wala man ang mga chismosa. So kana kay mag-ship ko orders online. And then kana guys, naputol na akong kwantara kay nabuang among waybill. So na akong print sa waybills kay syempre sunod na is mag-pack. So after sa pack, man na mag-reply na sa kong inquiries. Kana dira guys, makita dira akong baba chismosa jud kistanan. Ambot asa na liwat. One eternity later. As of today, guys, nang-reply ko sa inquiries. And then, aside of that, nag-ship sa cook orders. Then, now, I'm making a data for Shopee. Since Saturday man guys, weekly meeting man na mo. So sayo jud may na-close diraan kana. Kami duha ga close kay wala naman si bench ana. Kamay jud kay mo diha guys, pinana pa may independent woman na may charis. More independent woman sayo pang pagtaod. Kibay. Awa guys! Bali! Awa! Okay, dili mo ko kabaw. Si Sean lang jud mo buhat. Kay bali man ang pagtaod. So kadali-dali na jud mi diha guys. Igon na lang ko mag-close roll up. Kat po kong bangko kay di ko kabot, share ko lang. Pero gadetailit na bitaw ko diha guys kay nako SK meeting bali nagdungan ang schedule sa SK sa weekly. Finally, naabot na akong rider and then magpakita gamay guys bisag late na hapit. A few moments later. Okay guys, napunta ako sa Mumbalay na and then wala na ako ka-film jud kaayo. Kay dali-dali na ako kay dapat 7:30 makado namin sa meeting. And start namin na nag-meeting guys. And nag-plan namin sa next project na mubuhaton. And after na session guys, ma'am ni pinaka-the best na siya kaon. And nagkana naghatag si chairman, nagtumig bonus. Pero lucky charm din siya sa mga wallet. Meeting adjourned. Pizza guys, wana pizza. The end. See you in my next mini vlog. Mwah!